अल्लाहुम्मा आमीन। बेके सुहरा मददे मुनसे खस्ता दिला रहमत रहमा मददे वसे आजम बमने पुश्ताए हिजरा मददे शेख आलम मददे मुर्शिद पाका मददे दस्तगीरे जो फाजोरे गरीब मददे हम ये अहले ताब दाफे हिरमो मददे बखयाले रुखे तुए ना वशहरानम दिल मंदर सर जुल्फे तु परिशा मददे दारिए निस्त बदलुत फे तुए रश के मसी सूये तु आमद हम तोल बेदर मददे बगदायान जहाँ कोर हुमामी साजदे मुरे दरगाहे तु आई रश के सुलाई मददे लुत्फिया में तुम्हारा चुन नानुमाए देबे हम गुफ्ताए अन्ना यादी बहर मुरीदो मददे बुलबुले मदह सराय गुले रुखसारे तुम आए बहरे चमने आलम इरफा मददे मुंबई लुत्फाता रहमत आलम करमे मादाने जूद सखा मजहर रहमा मददे कसना शुद मिसले तुआ वाली रहमान रहीम हादी व रहबर व हामी सामा मददे सदके में गौसे पाक किसी बेताइन मुस्तफा तौबा कबूल कीजिए ऐ रहमते खुदा मुश्किल आसान कर दो हाय मुश्किल कुशा सख्त वाताया है मुझ पर या लिए मुर्शिद का करम लाया मुझे कादर यकदास महरूम न हो दस्त दुआ सक्के हिरन हजरत अब्बास का सदका आसान हो हर काम मेरा शबीर दूरी के दूर कर दे काला गौ से किबरिया दरबार में मुझे भी बुला या गौ से खुदार माँ है दिले मुजदर का छूटे न कभी दामन लपट दिले हैदर का आए रहमत हक दामने रहमत की हवा दे सुल्तान औलिया का मुझ पर भी एक नजर हो आए जलवाए मोहम्मद मुझ पर भी एक नजर हो आप ही का सायल मकसद हो मेरा हासिल हल हो खुदा मुश्किल मुझ पर भी एक नजर हो या अल्लाह रब्बुल आलामीन पाक परवरदिगार माबुद मौला আমরা গুনাহগার বান্দা এবং বান্দিরা এই মহান দরবার পাকে দুই নূর মুবারকে ওরস শরীফে আমরা হাজির হয়েছি মৌলা আমরা অবনত মস্তকে আপনার দরবার পাকে ফরিয়াদ করছি আপনি আমাদের প্রত্যেকের হাজিরা এখানে কবুল ও মঞ্জুর করুন আমাদের জিন্দগির যত গুনাহ খাতা আছে আপনি maaf করে দিন আমাদের পিতৃকুলে আমাদের মাতৃকুলে যে যেখানে কবরবাসী হয়ে গেছে সবার রুহের মাগফিরাতকে আপনি কবুল করে নিন মওলা আমাদের অনেকের কলিজার টুকরা আমাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের পরিবার দেশে এবং বিদেশে যে যেখানে আছে মওলা এই ওরস শরীফের ফয়েজ এবং বরকত তাদের উপরেও নাজিল করে দিন
আমাদের পরিবার পরিজনদের উপরে ফায়েজ নাজিল করে দিন মওলা। আমাদের অনেকের আদরের সন্তান কলিজার টুকরা যারা পরীক্ষার্থী রয়েছেন, তারা তাদের পরীক্ষাতে কামিয়াবি সফলতা দান করেন। আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন, তাদেরকে দয়া করে আপনি শেফা দান করে দেন মওলা। প্রত্যেকটা হাতকে আপনি রহমতের হাত বানিয়ে দেন, প্রত্যেকটা হাতকে ওরস শরীফের বরকতের হাত বানিয়ে দেন। লিখমসাকুন উত্তিবিহা হারুল বাইল হাতিমা আল মুস্তাফা ওয়াল মুরতজা আবনাহুমা ওয়াল ফাতিমা বাহাক্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ইয়া শেখ আব্দুল কাদের শাইয়ানিল্লাহ।